अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम ज़ीशान बशीर है। नसीम ज़हरा साहिबा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक सानिहा पेश आया गुज़श्ता दिनों। 9 सितंबर की रात को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, गैंग रेप का निशाना बनाया गया, साथ ही लूट मार भी की गई और उसके बाद से पूरी कौम में गम और गुस्से की एक लहर है। ना सिर्फ ऐसे अनासिर के खिलाफ बल्कि पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस में मौजूद उन अनासिर के खिलाफ भी जिनके बयानात एक के बाद एक करके सामने आते रहे हैं। ताहम CCPO साहब का जो बयान आया था जिस पर उन्हें खासी तनकीद का भी सामना था, उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। एक अहम पेशरफ जो इस केस में हुई है वो है मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी। शफकत नाम का ये मुलजिम जिसे दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले वकारुल हसन ने गिरफ्तारी दी थी CIA मॉडल टाउन में आकर और उसी की निशानदही पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की जो टीमें तश्कील दी गई थी वो टीमें मुख्तलिफ जगह पर कार्रवाइयाँ कर रही थी और शफकत को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि इसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ये इस तरह के वाक़यात में पहले भी मुलव्विस रहा है, डकैती की वारदातें करता रहा है और इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात में भी मुलव्विस रहा है। ताहम पुलिस के पास इस हवाले से शफकत के खिलाफ कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब पुलिस की कारकर्दगी पर पुलिस के जो तमाम तर गुज़िश्ता कार्रवाइयाँ रही हैं उन पर भी यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर इस तरह के मुल्ज़िमान बरी कैसे हो जाते हैं, उन्हें सज़ाएं सख्त से सख्त क्यों नहीं मिल पाती हैं और आखिर इनका रिकॉर्ड क्यों मौजूद नहीं होता है। एक और अहम पेशरफ जो आज हुई है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मंजूरी दी गई है सख्त सज़ा का बिल मंजूर करने की। मैं आपको बताते चलूँ कि वफाकी वज़ीर फैसल वादा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जो इस तरह के घिनौने वाक़यात में, इस तरह की वारदातों में मुलव्विस होगा उसे इम्पोर्टेंट यानी नामर्द बनाने का बिल मंजूर करवाया जाएगा। और फैसल वादा ने कहा था कि इसके लिए मुझे चाहे किसी के पाँव भी पकड़ने पड़े, मैं ये बिल मंजूर करवाऊंगा, ये कानून मंजूर करवाऊंगा। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी मंजूरी दी गई है कि अगर फांसी की सज़ा देने का बिल मंजूर नहीं होता तो इम्पोर्टेंट बनाने का बिल जो है वो ज़रूर मंजूर करवाया जाएगा। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको सुनवाना चाहूँगा CCPO ने जो बयान दिया, उन्होंने मांगी है अपने उस बयान पर जो कि इससे पहले दिया गया था। उनका ये कहना था कि अगर उनके बयान से दिल आज़ारी हुई है उस खातून की या किसी और की तो वो अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगते हैं, माजरत तलब करते हैं। उनका क्या कहना था, एक नज़र वो देख लीजिए। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया उन सब से मैं माजरत। हमारा माशरती अलमिया ये है कि हर गुजरते दिन के साथ हमारा हाफजा शायद कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नन्ही ज़ैनब को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। कसूर का ये वाक़या था, पूरे मुल्क में गम गुस्से की एक लहर थी। उसके बाद मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया गया, उसे सज़ा भी दी गई। गए दिनों में इस पर नोहे भी कहे जाते रहे हैं, इस बहुत ज़्यादा दावे भी होते रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा बैश भी किया जाता रहा है। लेकिन शायद हम इस तरह के वाक़यात भुला देते हैं तब तक जब तक कोई नया सानिहा नहीं हो जाता और फिर से पुराने ज़ख्म सारे हरे हो जाते हैं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मुरफ़ आपसे करवाता चलूँ, डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सिद्रा हुमायूं साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिद्रा हुमायूं साहिबा वेलकम टू द शो। और खतीजा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। खतीजा सिद्दीकी साहिबा आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ पेश आना, हमने देखा कि कराची में नन्ही मरवा को ज़्यादती का निशाना बनाकर उसे कत्ल कर दिया गया, लाहौर में इस तरह का ये वाक़या पेश आया और भी मुल्क के दीगर शहरों में इस तरह के वाक़यात जो है कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। वालिदैन जिनके बेटियों के साथ ये क़यामत गुजरती है, जिनकी बच्चियों के साथ ये क़यामत गुजरती है, वो बायसे शर्मिंदगी इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही चली जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है ज़ीशान कि जब हम देखते हैं कि माशरे के अंदर सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन और इस तरीके के जो वाक़यात है, बेशक वो ख़वातीन के साथ हो या वो बच्चियों के साथ हो या वो किसी बच्चे के साथ हो या वो मर्द के साथ हो, ये बढ़ते चले जा रहे हैं।
क्यों पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे फहश वेबसाइट देखने में है, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताते चलें कि जब माशरे के अंदर इन्हितात तब आता है जब हम अपने जो हमारी बॉडीज़ हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारे मोहल्ले हैं, वो सेफ़ नहीं रहते हैं। इंसान की प्राइमरी नीड्स के बाद जो सेकेंडरी नीड है वो सेफ्टी और शेल्टर है। और जब किसी सोसाइटी के अंदर किसी भी इंसान को उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स ना पूरी कर सकें, तो फिर इस तरह के हैवान और इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर देखने में जो है वो रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं। और जब कभी अब ज़ीशान इनकी हिस्ट्री में देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम ने आखिर में क्या कहा कि मुझ पे जिन आते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये ज़हनी तौर पे ऐसा कोई एक्टिविटी के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी ये ऐसे इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, ख्वाह वो डायरेक्ट हो या ख्वाह वो इनडायरेक्ट हो, आप देखिए जितने भी केस रिपोर्ट हो रहे हैं ये वो केसेस हैं जो कि हमारा 30% भी नहीं है। 70% केसेस वो हैं जो अभी आपने बताया कि रिपोर्ट किए ही नहीं जाते हैं बदनामी के डर से, लोग क्या कहेंगे, और वो स्टिग्मेटाइजेशन और वो स्टीरियोटिपिकल जो बिहेवियर है उसकी वजह से हम नहीं उनको रिपोर्ट करते हैं। वजह क्या है कि हमारे माशरे के अंदर हम इस कदर नेगेटिविटी की तरफ चले गए हैं कि हम ओपन बात नहीं करना चाहते। जब हम कभी बात करते हैं कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस दें या हम उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, तो बहुत से ऐसे लोग निकल के आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि आप छोटे बच्चों को इस किस्म की तालीम नहीं दे सकते हैं। और जब घर पे भी माओं का रुझान जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन और टीवी और बाकी सोशल मीडिया रह जाए, तो फिर उस माशरे की आप तरबियत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं जहाँ पे बच्चे 3 साल के बच्चे के पास इतनी एक्सेस है कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है और माँ बाप को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस वेबसाइट पे जा रहा है और क्या वो सर्च कर रहा है। माओं ने जान छुड़ाई हुई है अपने बच्चों को ये गैजेट्स दे के, तो वहाँ पे माशरे जो हैं वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। हम पूरी दुनिया में, हम पाकिस्तान में वो मुल्क हैं जिसकी 63% जो है वो आबादी यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और उस यूथ के लिए ना हमारे पास देने को नौकरियां हैं, ना हमारे पास उनको करवाने के लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर उस यूथ ने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट होकर इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं, एंटी सोशल ट्रेट्स हैं, उनके अंदर ही आप देखेंगे कि वो आगे होंगी। सही। सिद्रा हुमायूं साहिबा, ये फरमाइएगा कि इस तरह के अनासर, इस तरह की जो ब्लैक शिप्स हैं, काली भेड़ें हैं, वो हमारे ही मुआशरे में पनप रही होती हैं। अक्सर औक़ात हम पहचान नहीं पाते, इस तरह के वाक़यात गुजर जाते हैं, इस तरह की क़यामतें गुजर जाती हैं, तो फिर हम पछताते हैं। बतौर सोसाइटी भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें? देखिए जी, सबसे पहले इनफरादी जिम्मेदारी है, और इनफरादी जिम्मेदारी है कि जो रेप सर्वाइवर है वो फर्स्ट इन्फॉर्मर होता है। वो सबसे पहले बताता है कि उसके साथ हुआ क्या है। हम उसी का यकीन नहीं करते। ये सिस्टम उसी वक्त से ही डिनाइल में के मोड में आ जाता है। ये सिस्टम उसी वक्त उसकी तमाम रिपोर्ट का इनकार करना शुरू कर देता है। वो जिस भी दरवाजे को खटकाती है वहाँ से उसको इनकार और उसको ताना और उसको जो है वो ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। तो आप ये देख लें कि ये वाला केस भी आपके सामने है कि जिसमें हर कोई जो है वो उसी को इल्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो कोई आला अफसर है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, या कोई एक आम फर्द है। वो भी अपने आप से बैठा या आसपास अपने पीयर्स में बैठा ये बात कर रहा है कि उसको जाना नहीं चाहिए था, उसके साथ जो भी लवाजमात और बातें हैं वो जोड़ रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट इन्फॉर्मर के ऊपर यकीन ना करने की बात है। जब तक आपके सवाल के और आपके इब्तदाइये में बात थी, तो माशरे में हर एक का फ़र्ज़ है कि वो स्टार्ट बाय बिलीविंग द सर्वाइवर के ऊपर रिपोर्ट करे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका इस तरह का है कि इसके आगे तो बड़े से बड़ा सियासतदान नहीं टिक सकता, तो एक आम औरत जिसकी कोई मुकाम नहीं है इस वक्त माशरे के अंदर, ठीक है, उसको अपनी बात मनवाने के लिए बेतहाशा सबूत लेकर आने पड़ते हैं, तो वो कैसे झूठ बोलेगी या वो कैसे इल्ज़ामात लगाएगी। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके हवाले से ये बात तो आज वाज़िया हो जानी चाहिए हर एक के ऊपर कि इल्ज़ाम लगाने वाले को कोई शौक़ नहीं है खातून को कि वो सुबह उठे, अदालती निज़ाम में सुबह 8 बजे कोर्ट में जाए और जाके अपनी बेगुनाही की, जो कि अगर उसने खुदा न खास्ता कोई बात भी की है ऐसी जिसके ऊपर लोगों को यकीन नहीं है, तो वो धक्के खाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाए। मैंने 18 साल जो है वो मैं केस मैनेजर हूँ रेप सर्वाइवर्स की। वॉर अगेंस्ट रेप के प्लेटफॉर्म से मैंने दिन रात केसेस देखे हैं, इंसेस्ट के केसेस देखे हैं जिसमें सगे रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स मौजूद हैं, वो ऐसे करते हैं। कन्विक्शन मौजूद है उन केसेस की, उनमें हाईएस्ट डेथ पेनल्टी भी है,
لیکن بات یہ ہے کہ ہم یقین ہی نہیں کرتے، لہٰذا پورا سسٹم ڈینائل میں آ کے اس تمام واقعے کے جو سیکنڈری باتیں ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس خاتون کو جو ضرورت ہے مدد کی، جو حوصلے کی، جو ہمت کی، اور شاباش ہے اس کی فیملی کو اس وقت کم از کم اس کیس میں کہ انہوں نے اس کی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں ہونے دیا، اور الحمدللہ کہ ابھی تک اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوئی۔ صحیح۔ ختیجہ صدیقی صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، سخت قانون اس سلسلے میں اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں بنائے جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں جو ہے دوبارہ پکڑ میں لانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو اس میں بات آ جاتی ہے ہمارے سوسائٹل ایٹیٹیوڈز کی۔ سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ہم نے پچھلے 4-5 دن میں دیکھ لیے ہیں۔ جب ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے عوام کا، جب ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے عوام کے نمائندوں کا، جب ایسے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں پولیس والوں کا اسپیشلی، تو ان جو کلپرٹس ہوتے ہیں، جو اصل مجرم ہوتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں، اگر میں آپ کو 1 یا 2 کیسز کا حوالہ دے دوں، بڑے ریسنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل ایاز نامی ایک شخص تھا جس کو KPK کی گورنمنٹ کو پوسٹ ملی ہوئی تھی، اور وہ 4 سال انگلینڈ میں جیل کاٹ کر آیا تھا، اور اس کے اوپر 30 سے زیادہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز درج تھے۔ 4 سال وہ ادھر کاٹ کے آیا تھا، تو یہاں پر آ کے اس کو حکومتی عہدہ ملا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں، جب ایسے لوگوں کے کرمنل ریکارڈز ان چیکڈ جاتے ہیں تو معاشرے میں تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ اب آپ اس والے کیس کی ایگزامپل لے لیں، عابد جو کہ ایک اشتہاری ہے، دوسرا شفقت جس کے اوپر سپوزلی کیسز کافی زیادہ رجسٹرڈ تھے۔ کیا کسی ایک کیس میں جو اس کے خلاف درج ہوا ٹرائل چلا؟ کوئی ٹرائل کیس کے کورٹ میں گیا کوئی نہیں، ہمیں اس کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب یہ گینگز ہوتے ہیں، ان کی ملی بھگت ہوتی ہے۔ خدیجہ صدیقی صاحبہ، میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پر، مجھے ابھی ایک بریک کی جانب جانا ہے۔ بریک سے واپس آؤں گا تو میں یہیں سے سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کی کارکردگی اب تک اس کیس میں رہی ہے، اور بہت سے سوالات پولیس کی کارکردگی پر بھی اٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ختیجہ صدیقی صاحبہ، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھی، میں چاہوں گا آپ بات مکمل کر لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب اتنے لوپ ہولز دے دیے جاتے ہیں، جب انویسٹیگیشن کمزور ہوتی ہے، یا جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوتی اور سرے سے ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے یا معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے مجرم جو ہیں وہ کھلے عام ہمارے بیچ پھر رہے ہیں۔ اور ابھی تو یہ ہمیں ایک کیس سامنے آیا تو ہمیں نظر آیا کہ کس طرح یہ اشتہاری لوگ جو ہیں یہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور بچتے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے، قانون جتنا مرضی سخت سے سخت کر دیں، جب سزائیں ہوتی ہی نہیں ہیں، جب اوپر جا کے نیچے سے انویسٹیگیشن خراب ہوگی اور سپریم کورٹ سے جا کے بری ہو جائے گا شخص، تو پھر ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا سدرا ہمایوں صاحبہ، سخت سزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھانسی، سرعام پھانسی کے مطالبات بھی کیے جاتے ہیں، سزائے موت کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے مطالبات پر پھر جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آمنے سامنے رہیں گی، یہ تمام معاملات ایسے چلتے رہیں گے، تو پھر معاشرے میں یہ جرائم کی روک تھام کیسے ممکن ہو پائے گی؟ انسانی حقوق کے کارکن اس لیے میدان میں آ جاتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے ہیومن رائٹس ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ انہوں نے توجہ سے پڑھی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی ٹریٹی سائن ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس ملک کے اوپر بائنڈنگ کیا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان بائنڈنگز کا دھیان رکھتے ہوئے جب اس ملک کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس ملک کے اندر اگر ایسی جو ایکسٹریم سزائیں ہیں اگر وہ دی جائیں تو اس ملک کے اوپر بہت سی جو ہے وہ مختلف پابندیاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس بات کا جواب میں آج دے دوں کہ علم بردار ہم جان بوجھ کے میدان میں نہیں آ جاتے،
لیکن ہمارے پر جو لیگل بائنڈنگ ہے مختلف ٹریٹیز کی، انٹرنیشنل ٹریٹیز کی، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس نے ارلی 60s کے اندر جو ہے وہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر سائن کیے تھے، تو اس کی بنیاد پر یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انتہائی خوفناک منظر ہے، اگر آپ بھی ایک لمحے کے لیے اس منظر کو سوچ کے دیکھیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں اور اسی ہجوم میں اس کی فیملی بھی کھڑی ہوگی، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کے بچے ہو سکتے ہیں، اس کی ماں ہو سکتی ہے، جو کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کس اذیت ناک طریقے سے سزا دی جا رہی ہے، تو اس سے معاشرے میں ایک کایوس پھیلتا ہے۔ اس سے آپ کی سائیکالوجسٹ اس وقت موجود ہے، وہ بتا سکتی ہے میرے سے زیادہ بہتر کہ اس وقت معاشرے میں کیا صورتحال، نمنس پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ایک وقت میں جب دھماکوں کی رپورٹس جو ہیں وہ لائیو نشر کیا کرتا تھا، تو اس کے بعد کیوں ہم نے یہ ایس او پیز بنائے کہ اس وقت سکرین بلر کر دی جائے گی؟ کیونکہ بہت سے افراد جو ہیں ان کے دل مضبوط نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، وہ اتنی زیادہ وائلنس نہیں دیکھ سکتے، اور خواتین، بچے، بوڑھے تو بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ، اور اس کے اوپر بہت سی ریسرچز موجود ہیں، اور ہمیں بات ریسرچز کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس واقعے کے جو 3-4 حصے ہیں، ان میں سے میں پہلے 2 کے اوپر ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر غم و غصہ ہے۔ غم و غصہ نیچرل ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہم سب غصے میں ہیں۔ میں اتنے سالوں سے کیسز دیکھ رہی ہوں، ہر کیس میں میرا غصہ ہے، ہر کیس پہ مجھے رونا بھی آتا ہے، لیکن میں جب سروائیور کے پاس جاتی ہوں تو میں اس کے ساتھ رونے نہیں بیٹھ جاتی، میں اس مسئلے کا حل نکالتی ہوں، اور اس کا مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، اب سسٹم کو کیسے چیلنج کرنا ہے، اب کون سے دروازے کو کھٹکانا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے ملک میں یہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ شفقت نامی فرد اگر پہلے نہیں پکڑا گیا تو ہم کس انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، ہم کس کورٹ ٹرائل کی بات کرتے ہیں؟ کیوں یہ ایکسپوز ہوتا ہے آپ کا ایسا انسٹیٹیوشن، پولیس آپ کا انسٹیٹیوشن ایکسپوز ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور انصاف مانگے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر آج تک اس نے کام بہت زیادہ، اس نے جرائم کیے، لیکن اس کی شکایت درج کروانے کوئی گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اعتبار نہیں تھا سسٹم کے اوپر، ان کو پتا تھا کہ تھانے میں جا کے ان کے ساتھ کیا ذلت امیز سلوک ہوگا۔ تو یہ ایکسپوز ہوا ہے آپ کا معاشرہ۔ ہمیں اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیس نے اس وقت کچھ نہیں کیا، پولیس کو تو کسی نے آگے بتایا ہی نہیں، پولیس تو ہمیشہ جو آ کے بتائے گا اس کی کمپلین کے اوپر کام کرتی ہے۔ آپ کا پورا کرمنل جسٹس سسٹم کمپلین کے اوپر کام کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے واقعہ دیکھا ہو یا کسی اور نے رپورٹ کیا ہو تو اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کے بتائے گا کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا۔ تو جیسے اس والے کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک عینی شاہد جو پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے اپنی شہری ذمہ داری ادا کی۔ تو یہ وہ واقعات اور وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں کیس کو ڈیفائن اور دیکھنا پڑے گا، صحیح۔ اور پولیس کو اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹھیک کرنی پڑے گی، پولیس کو اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ یقیناً پولیس کی ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر سدرا اختر صاحبہ، یہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ کی بات کی جاتی ہے، کس حد تک جو ہے یہ سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے ذیشان، کہ جب ہم دیکھتے ہیں اور ایسے کیسز میں روز بروز جب دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں اور پورے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ ایسے لوگ جو کہ ریپ کرتے ہیں یا سیکشول ابیوز کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا وہ کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتی ہے، تو یہ پیڈوفیلیا کے اندر انوالو ہوتے ہیں، یہ سیکشولی ڈس آرڈرز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پرسنالٹی اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں۔ یہ وہ پرسنالٹی ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر ہمیشہ بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، جو ہمیشہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو ذہنی طور پہ بیمار نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی ذہنی بیمار لوگ جب کل کو کسی بچے کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس نے ایسا کیوں کر دیا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کا سب سے وہ بڑا شکار ہے۔ سوال تو ڈاکٹر صاحبہ یہی اٹھتا ہے کہ اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے؟ اویئرنیس کے جو ہے وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جس سے معاشرے کو آگاہی دی جا سکتی ہے؟ مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس تو پھر اس پر آپ سے جواب دیتے ہیں۔
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा, क्या वजह है कि हम अपने मुआशरे में ये आगाही फैला नहीं सकते? हमने देखा कि मगरबी ममालिक में जो ही बच्चे जो है वो बड़े होना शुरू होते हैं, उन्हें इस तरह की उनकी एजुकेशन में इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि वो ऑटोमेटिकली उनकी तरबियत हो रही होती है, इस हवाले से उन्हें आगाही भी दी जा रही होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, इसको अच्छा नहीं जाना जाता अगर इस तरह की बात भी की जाए बच्चों के साथ? बिल्कुल ऐसे ही है ज़ीशान कि जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं वेस्ट के साथ, तो हमारे यहाँ बच्चे को 1 से लेके 10 तक मैट्रिक के ओ लेवल ए लेवल के एक भी ऐसा सिलेबस के अंदर एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दी गई हो कि वो जान सके कि साइको सेक्शुअल एजुकेशन क्या है बेसिकली, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसकी क्या वैल्यू है। अगर इसी सिनेरियो को हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उस मज़हब के मानने वाले हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जहाँ पे हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। लेकिन इस्लाम ने तो 7 साल के बच्चे का कमरा अलग करने की तलकीन की है और ये भी बताया है कि उसको आप अवेयरनेस दे दें कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब वो बच्चा वही तालीम अपने दोस्तों से और गलत सोसाइटी से लेगा तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ ही आएंगी। ये हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम डार्क वेब के ऊपर सबसे जो सेक्सुअल अब्यूज़ के बच्चों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा वीडियोस जो है वो कसूर से अपलोड की जा रही हैं। ये हम लोग बच्चा जानता है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक और जो इंसिडेंट है, एक और चीज़ के ऊपर भी मैं आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगाही दिलवाना चाहूँगी कि एक एप्लीकेशन जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद उठा के देखें कि आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने क्यों आंखें बंद की हुई हैं? हम क्यों अपने माशरे के अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं? हम होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल कर रहे हैं। और कल को जब यही लोग एक नेगेटिव मीन की तरफ जाते हैं, एक ऐसे रास्ते की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं जी इसने जुर्म कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, पुलिस कहाँ है, इदारे कहाँ है। तो जैसे कि अभी सिद्रा हुमायूं ने कहा कि ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना है, घर से शुरू करनी है। आज से पहले ये वाक़यात क्यों नहीं होते थे? क्योंकि गली का मोहल्ले का बच्चा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दादा दादी नाना नानी गली मोहल्ले के हर लोग उसको समझते थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने अपने बच्चों को नौकरों के और इर्द गिर्द ड्राइवरों के ज़िम्मे छोड़ दिया और फिर हमने ये तवक्को की कि हम अपने जेब में पैसा तो डाल लें, लेकिन बच्चे की ज़हनी सेहत या उसका मुआशरा या फिर हम अपने मुआशरे को क्या दे रहे हैं, तो फिर यकीन माने ऐसे ही वाक़यात देखने में आएंगे जिसका हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं और हम सेंसिटाइज हो गए हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें आग उस दिन लगेगी जिस दिन आग ये हमारे अपने घर तक आएगी और फिर हम सोचेंगे कि हम क्या करें। तो यकीन माने हम उस दिन कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने आज किसी के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये बहुत एक बड़ा पॉइंट जो है वो आपने उठाया कि होमोसेक्सुअलिटी को हमारे मुआशरे में फ़रोग दिया जा रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परवान चढ़ाई जा रही हैं, इस मुआशरे में इंजेक्ट की जा रही हैं, जो कि हमारी इस्लामी रिवायात के भी खिलाफ है। मैं इस पर मज़ीद भी बात करना चाहूँगा। खतीजा सिद्दीकी साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी मरकज़ी मुल्ज़िम शफ़क़त जो है वो ज़ेर हिरासत है, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पाकिस्तान पीनल कोड की कौन सी ऐसी ताज़ीरात हैं जो कि आयद होती हैं यहाँ पर, और जो अभी बात की जा रही है एक नया बिल पास करवाने की, उसकी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में जो है ये पाकिस्तान में लागू हो सकेगा? देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन लाने से पहले आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो जब आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, नए कानून की बात करते हैं, तो उसमें वो थोड़ा लंबा एक लेंथी प्रोसेस होता है अनलेस आप ऑर्डिनेंस की तरफ आएँ। तो इसमें ये है कि अगर इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है विदाउट एनी प्रेशर, इससे कन्फेशन जो है एक्सटॉर्ट नहीं कराया गया और इसने वाकई में तस्लीम किया है, और इसके जो है क्योंकि ये होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होती है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। असल वैल्यू जो है वो फोरेंसिक्स की होती है, वो डीएनए की होती है जिसका सैंपल पीएफएस से जाता है, वो मेडिकल रिपोर्ट की होती है। ये जो है ये डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें 376 ये रेप का एक बड़ा घिनौना जुर्म है। इसमें तो वैसे ही डेथ पेनल्टी है, वैसे ही अगर डेथ पेनल्टी नहीं मिलती तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 25 साल। तो ये तो एक बड़ा जो है ना, एक बहुत मैं कहती हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में इस कदर आम होता जा रहा है, दिन ब दिन ये केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज हम एकदम जाग जाते हैं किसी एक केस की वजह से। पिछले 24 घंटे में कितने नए रेप के केसेस आए, ये अभी कंटिन्यूअस एक साइकिल चल रही है कि एक नया केस आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। हम क्यों इसको निप द ईवल इन द बड नहीं करते कि इसको जड़ से ही उखाड़े। अब बात इसमें ये आ जाती है
کہ ہمارے نظام میں ہماری پروسیکیوشن آ جاتی ہے، ہماری پولیس آ جاتی ہے، ہماری انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آ جاتے ہیں. ریپ کے کیسز میں اسپیشلی میڈیکل لیگل آفیسر جو ہوتی ہے وہ ایک فیمیل ہونی چاہیے، لیکن ہمارے کتنے میڈیکل لیگل آفیسرز فیمیل ہیں؟ ہماری میجسٹریٹس کتنی فیمیلز ہیں؟ ہماری ہائی کورٹ میں کتنے فیمیل ججز ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ میں کتنے فیمیل ججز ہیں؟ جب ہمارا پورا سسٹم ہی ریگڈ اگینسٹ فیمیلز ہے، جو فیمیل ریپرزنٹیشن ہی اتنی کم ہے، تو وہ جو بیچاری ایک آدھی فیمیل ہوتی ہے جو ریپ کا پرچہ شاید جا کے کٹوا لے، وہ بھی ودرا کر لیتی ہے. تو یہ ایک پورا سسٹمک فیلئر ہے ہمارا، جو کہ عورت کو مجبور کر دیتا ہے معافی تلافی پہ. اس پہ ایک دھپا لگا دیا جاتا ہے کہ او تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہاری عزت لٹ گئی، تم ہر طرح کے اس کا ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی میں کیا نام رہے گا، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی، شادی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. تمام وہ ٹیگ اس کے ارد گرد گھما گھما کے عورت کو اتنا بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے لڑ ہی نہیں سکتی. تو اصل میں ہمیں کس چیز کے اوپر کیا کنورسیشن چینج کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ جرم کرتا ہے عزت اس کی لوٹی جاتی ہے. عورت کی کوئی عزت نہیں گوائی جاتی، اس سے جو ہے نا منسلک عورت کی عزت، ہم پوری سوسائٹی کی عزتیں نہیں لے کے گھوم رہے، ہم پورے خاندان کی عزت لے کے نہیں گھوم رہے. ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہمارا اپنا ایک. تو یہ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ ہماری ویکیبلری ہی، جب گالی دینے پہ آتے ہیں تو ماں کے اوپر گالی آتی ہے، بہن کے اوپر گالی آتی ہے، پورا ایک جو سسٹم ہے وہ عورت کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. تو کیسے اس عورت کو رسپیکٹ دی جائے گی؟ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک کیسز کو ٹیسٹ کیسز بنانے کی ضرورت ہے، ایگزمپلری کیسز بنانے کی ضرورت ہے، کہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں اپنے آپ کو جرم کی سزا لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو وہ جرم نہیں کرے گا. یقیناً یہ سزائیں جب تک ان پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں اس کا خوف نہیں ہوگا، معاشرے میں اس طرح کے جرائم جو ہے انہیں روکنا بہت زیادہ مشکل ہوگا جب تک اس طرح کی سزاؤں پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. مجھے بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سدرا ہمایوں صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سوشو کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری اسلامک ویلیوز کے اگینسٹ ہیں، جو کہ اس معاشرے میں اب پروان چڑھ رہی ہیں. کس حد تک اتفاق کرتی ہیں آپ اس سے؟ جی بالکل ایسے ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو سیلف چیک ہے جس کی میں نے پہلے بھی بات کی، وہی سیلف چیک ہم نے آف کر دیا ہوا ہے. ہم کوئی بھی، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پورنوگرافی کے آپ کو دیکھ لیجیے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ایک ایسے واٹس ایپ گروپ میں موجود ہے جس میں کسی بھی طرح کا کسی بھی لیول کا مذاق آ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھتا بھی ہے، فارورڈ بھی کرتا ہے. آپ اس سے یہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی بنانے والے جو ہیں انہوں نے یہ کر دیا کہ 5 سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ نہیں ہو سکتا. جیسے سائیکالوجسٹ جو سدرا ہے انہوں نے بھی اس میں ذکر کیا کہ والدین، انہوں نے والدہ کا ذکر کیا. میں اس میں والدین کا من حیث جسے کہتے ہیں نا ایک قوم کے طور پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو بچے کا جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ بچے کے لیے بنایا گیا ہے. اسلام ہے یا کسی اور طرح سے بھی، آپ کو بچے کی تربیت کرنی ہے، والدین کو رول ماڈل ہونا ہے. آپ یہ تجربہ کر کے گھر میں دیکھ لیں آدھے گھنٹے کے لیے کہ آپ موبائل چھوڑ کے ایک کتاب پکڑ لیتے ہیں یا آپ اخبار پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کا بچہ اگر نہ چھوڑے موبائل تو آپ مجھ سے آ کے رجوع کیجئے، مجھ سے بات کیجئے. بچہ فوری طور پہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا. وہ کاپی کیٹرز ہیں، وہ ان کے اندر جو سائیکی ہوتی ہے وہ مونکی سائیکی کہ وہ اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جب ہم ہر وقت یہ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی وہی کام کریں گے. ان سے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز اور یہ کہ ہم نے یہ بچے دیکھا جو ہے ہے وہ والدین سے سیکھتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو ہمیشہ سے جو ہے وہ فالو کرتے آئے ہیں. ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی. ڈاکٹر سدرا اختر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم بیٹیوں کی تربیت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن بیٹوں کو ابھی بھی بہت زیادہ سمجھانے کی، ان کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، اتنی اگر بیٹوں کی تربیت کی بات کر لی جائے تو شاید اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں کچھ مدد مل سکے. کیا کہیں گی آپ؟
बिल्कुल ज़ीशान, आपने बहुत एक पॉजिटिव पहलू की तरफ हमारी नज़र जो है वो दिलवाई है कि हम हमेशा बात करते हैं बेटी की तरबियत के बारे में, लेकिन जिस दिन हमने अपने बच्चों की बेटे की तरबियत के बारे में सोचा तो यकीन माने कि हमारे माशरे के बहुत से ऐसे रवैये हैं जो ठीक हो जाएंगे। आज भी हम ये कहते हैं कि औरत ऐसे कपड़े पहन के ना निकले, औरत मगरिब के बाद ना निकले, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम अपने बेटों के ऊपर भी यही पाबंदियां लगाएं कि वो मगरिब के बाद ना निकलें तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, बहुत सी बुराइयां जो हैं वो हल हो जाएंगी। और बेटे जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्योंकि आज के माशरे में हम लोग बेटे क्यों मांगते हैं? ताकि वो हमारे नाम को आगे लेके चलें, वो हमारा सहारा बने। लेकिन जब आपके बेटे किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो आपके लिए बदनामी का बायस बनेंगे, वो आपके लिए माशरे के लिए एक नेगेटिविटी का बायस बनेंगे। और मेरे पास जितने भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर में एक मर्द जो है वो घर का सरबराह है, और अगर घर के सरबराह के अंदर ही नफसियाती तौर पे या कोई भी ऐसा मेंटल इशू है तो वो कभी भी माशरे को सेहतमंद नहीं बना सकता। तो जहाँ पे हम बात करते हैं ख़वातीन की, वहाँ पे हमने बात करनी है मर्दों की भी, और मर्दों की सेहत जो है, जो उनकी फ़िज़िकल सेहत है, इमोशनल सेहत है, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें दोनों जानिब से इस हवाले से बात करनी चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, मुझे बहुत ही इन अ वेरी शॉर्ट कमेंट खतीजा सिद्दीकी साहबा ये बताइएगा कि आपने बात की थी वीक इन्वेस्टिगेशंस की, पुलिस की जानिब से स्पेसिफिकली अगर इस केस की हम बात करें, जो कारकर्दगी रही है उस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? और इससे पहले जो केसेस आते रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना उस पर भी बनाया था, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ सकी इस डिपार्टमेंट में। देखिए, हमें हमारे सिस्टम को एक ओवरऑल कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है, कंप्लीट रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन से लेके केस जब कोर्ट में जाते हैं और सारा कुछ वीक होती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते, वो जेंडर सेंसिटाइज नहीं होते कि वो प्रॉपर्ली डील कर सकें। आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें, ये जो हुआ है, जो अभी मोटरवे वाला है, क्राइम सीन क्यों नहीं सील किया गया? सबसे पहले आपने एविडेंस कलेक्ट करना होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है, तो वो स्टार्ट ही क्राइम सीन से होती है, क्योंकि वहां से आपको चीजें मिलती हैं जो आपको केस में आगे हेल्प करती हैं। जब आपने क्राइम सीन को ओपन फॉर द पब्लिक रखा हुआ है, वहां लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मर्जी करें, तो आपका एविडेंस आधे से ज्यादा डिस्कार्ड हो गया। तो जब एविडेंस डिस्कार्ड हो जाता है तो वो जब केस नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मिल जाता है। उसमें फिर हम बात करते हैं हमारे इंसाफ के निजाम की, अदालतों के। तो स्टार्ट जो बेस होती है वो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन से होती है। और वो जब ऑफिसर्स इतने कमजोर होते हैं, जब उनकी प्रॉपर उनकी जो रिफॉर्म है जो उनकी तरफ से नहीं आता, या प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते, उनकी ट्रेनिंग इतनी वीक होती है, तो उनको या शायद उनको पता ही नहीं होता, कई ऑफिसर्स को तो मालूम ही नहीं होता कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स नहीं, हमें फॉलो करनी है। तो असल में इन्वेस्टिगेशन इज द मेन थिंग। जब तक हम इनको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इनको ये पता हो इनकी क्या ड्यूटीज है, इन्होंने किस तरह सर अंजाम देनी है, इन्होंने किस तरह रिश्वतें नहीं लेनी, इन्होंने अपना काम करना है, ताकि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो। देखिए, आप बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। खतीजा सिद्दीकी साहिबा, बहुत शुक्रिया। हम बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है अभी इस डिपार्टमेंट में, ओवरऑल सोसाइटी में हमारे जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनमें हमें पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन्हें लाना है, यहाँ पर नेगेटिविटी को हमें ख़त्म करना है यहाँ पर, और ख़ुसूसन इस फ्रस्ट्रेशन को मुआशरे से ख़त्म करना है जो कि दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है और जिसकी बिना पर इस तरह के हौलनाक और घिनौने और शर्मनाक वाक़यात पेश आते हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्रा हुमायूं साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट खतीजा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने